బీట్ వస్తోంది పిచ్చ పాట వస్తోంది అబ్బాయి మనసునే అమ్మాయి లాగేసి తలగడలా నొక్కేస్తే ఏమైతాది మస్తు మాస్ వస్తోంది బెస్ట్ ఊపు వస్తోంది నాదాకాసే నువ్వే బయటేసే అట్ట గోపేస్తే పులేసి పోతే 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 పులేసి పోతే 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 రారో రారో నా శివ కాసి అగ్గి రాజేసి సిగ్గు పేసేస్తే లేసిపోతే పోతే పోపోటా లేసిపోతే పోతే పోపో చెట్టు మీద మ్యాంగోలా నువ్వెంత పట్టుకున్నాదే చాకులాంటి పిల్లాడే ఎంత షార్పుకున్నాడే చాకొచ్చి మ్యాంగో పోస్తే పులేసి పోతే కన్నే కొట్టావంటే పులేసి పోతే ముద్ద పెట్టావంటే లేసిపోతే చెయ్య పట్టాబట్టే టాపు 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 లేసిపోతే రో అమ్మాయి మనసులో అమ్మాయి ఊరేసి గిటగిటలై పెట్టేస్తే ఏమైతాది మంచి బీట్ వస్తోంది పిచ్చ పాట వస్తోంది సమ్మర్లోన లస్సీలా వింటర్లోన కాఫీలా ఊరిస్తున్నావే పట్టెల్లాగేస్తున్నావే పిల్ల పొంగే పొంగే పూరీలా మోగేమో తమ్ముళ్ళ జకి కాన అల్లుళ్ళ వస్తున్నావే వచ్చి గుద్దేస్తున్నావే తమ్ము బ్రేకుల్లేని లోరీలా రాయే రాయే రాతోసి అట్ట నవ్వేసి గుండె తవ్వేస్తే రారో రారో చిట్టికేసి షట్టు మడతేసి కలరిగరేస్తే పులేసి పోతే ఓనే కట్టావంటే పులేసి పోతే పూలే పెట్టావంటే లేసిపోతే నీళ్ళే కొట్టామంటే టాము 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 లేసిపోతే రో ओ भाई साहब मजा ना गेम नाही शे दादा भाऊ गुडघेपासून कमरेतला चकाले न वाव असंच नाही ते हं? एकदा राहिले साठी जोरदार टाळ झाल्या पाहिजे यार यार भाई काय चालू आहे आज आजच्या दिवसात काय काय होतंय डायरेक्ट इतका क्रेझी दिवस आहे यार कमान आजच्या दिवसासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे भाई आपल्या आयुष्यात असे असे मुवमेंट होत आहे ना गजब यार गजब गजब खूप जास्त एन्जॉय केलं थँक्यू सर थँक्यू सो मच मी आपणास विनंती करतो आपण स्थानापन्न व्हावे थोडंसं पाणी ग्रहण करावे प्लीज टीम पाणी मला बी एनीबडी मग विचार होत होता नाचू म्हणून आता एक ऑडिशन तर मी बी करूच पण दिवसभरचा माझ्याच ऑडिशन होतं असं वाटतंय मला रिक्षा दादा माझ्याकडे पाहिजे दा मी करी घेतो पण 8 घंटे नाचलो जात ना मी सकाळपासून नाचतोय 8 मिनिटं नाची घेईन मी सकाळचा नाचतोय मी 9 वाजेपासून का भाई यार काय माहिती असं का रे बट थँक्यू सो मच एव्हरीवन फॉर कमिंग हिअर फॉर विटनेसिंग दिस पण खरंच आहे चला ठीक आहे आपण परफॉर्मन्स केला पण जे मुलं इथं येत आहे आणि परफॉर्मन्स करत आहे आणि त्यांचे पॅरेंट्स जे त्यांना बॅक सपोर्ट देत आहे
खरंच सर्वांना खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. आम्ही पण एक खूप म्हणजे मिडल क्लास पण नाही म्हणणार, त्याच्याहून खाली अशा परिस्थितीतून आलो आहेत. आज तुमच्या कृपेने अली खाटीक यूट्यूब चॅनलचे 1,60,000 सबस्क्रायबर झाले आहेत. तुमच्या कृपेने आपलं सिल्वर बटन आलं आहे. तुमच्या कृपेने आपलं मी मरे जासू 8 मिलियन म्हणजे 80 लाख. सेकंड मना पाहुणा ते सर्व 12, 13, 15 मिलियन असे सॉन्ग आहेत. फक्त जे आपण डान्स आज पाहिला, जी कला मुलांची पाहिली, याच कलेच्या जोरावर फक्त आपलं स्वतःचं काहीच नाही. म्हणून या कलेमध्ये असं कोणी समजू नका की काहीच नाही आहे, खूप आहे. घर घेतलं, गाडी घेतली, कपडे सर्व याच्यावर आहे. जे काय तुम्ही बघताय, नाही तर मी बी राहिलो असतो कुठेतरी लग्नांमध्ये नाचत होतो मी. लोक असे टाळ्या वाजवायचे, पण मस्त नाचतो मस्त नाचतो. पण त्या गोष्टीला पकडून चाललो, पुढे गेलो, त्याचं सोनं केलं, यूट्यूब चॅनल आलं, तिथून पैसे अर्न चालले, कामं करत गेलो, पुढे चालत गेलो. असंच सपोर्ट तुमचा मुलांना द्या आणि असंच खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहा. कारण माझ्या पाठीशी पण माझे वडील असेच उभे आहेत आज पण. तर खरंच तुम्हाला सर्व तुमच्या पॅरेंट्सला पाहून मला माझ्या आईवडिलांची आठवण येते. कोणी जर म्हणत असेल मी खेडेगावात राहतो, तरडी गाव आहे, आताच गाणं केलं मी, बोरी काटणं शेमी पोऱ्या. वडील आणि मी 200 किलोमीटर गाणं रेकॉर्डिंगला जायचो आणि तिकडनं येताना बहुतेक ठिकाणी लूटमार जंगल वगैरे लागतं, पण ते कायमसोबत राहायचं माझ्यासोबत, घाबरायचो नाही. 1-2 वेळेस आम्हाला नडवलं पण आहे चोरट्यांनी, आम्ही कसे तरी वाचून निघालो. बाईकचा सफर कारमध्ये आला आणि जे बाहेर कामं करायचो ते आज मी घरी स्टुडिओ करून कामं करतोय. ही प्रगती हळूहळू याच कलेने दिली आहे. त्याच्यामुळे